Okay, good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah. Semuanya kabarnya baik ya Bapak dan Ibu ya. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas kita fasilitator PKDS MBI tahun 2025. Before we start, I would like to introduce myself. My name is Jenny Salvia. My nickname is Jenny. You can call me Yeni. Okay, I think this is our first class. Our first offline class. Isn't it? Okay. Last week we have online class and asynchronous class. Okay. And today I'm so happy to see my class. Okay. Let's get started ya, Bapak dan Ibu. This is our agenda. There are three. We have opening, management, and also closing for reflection. Okay. This is our classroom agreement. There are 6 agreements in our class. The first is be on time, 1 week rules, can also be present and engaged, and respect face other, participate actively, and also keep the space positive. So this is our classroom agreement. So keep in mind in your head that those are our agreements. Okay, let's have like ice breaking before we start to learn about food and cooking today. I have prepared ice breaking for you, food toast challenge. Okay, this is the step of the ice breaking. The first is I will the facilitator, which is myself, will toss a paper ball randomly, and also any participant who catches the ball must name one type of food according to the category given. Okay, the answer must be quick, no more than 3 seconds after catching the ball. And then after answering, the participants throw the balls to another participant, and the last one is participants don't repeat it one after answer. So each answer must be a new type of food, yeah. So you don't need to repeat the answer, okay? Okay, are you ready, Bapak dan Ibu? Oke, saya siapkan kertas dan Ibu di sini ya. Akan saya lemparkan kepada Pak Budi dulu. Oke, silakan Pak Budi. Apa jawabannya Pak? Oh, rendah. Oke, kita akan lemparkan lagi. Silakan Pak Budi lempar kepada teman-teman yang lain. Oke, Mbak Tika, gimana Mbak Tika? Oh, Mbak Tika bilang soto. Oke, good job. Silakan Mbak Tika lempar ke teman-teman yang lain. Oke, Pak Hendra. Oke, apa jawabannya Pak Hendra? Oh, salah. Wow, I love salah. Oke, boleh dilempar lagi ke tempat yang lain, Pak Hendra, ke teman-teman yang lain, Pak Hendra. Oke, Siska. What's the answer, Ma'am Siska? What? Asam pedas. Wow, I love asam pedas, really. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas permainan ice breakingnya. Berarti kita sudah sama-sama mendengarkan beberapa jenis makanan yang adalah Indonesian food, ya, local food from Indonesia. Oke, kita akan mengenal beberapa makanan-makanan yang berasal dari negara-negara barat. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Oke, this is our learning objective. The first learning objective is describing food and cooking using appropriate vocabulary. Learning objective yang kedua adalah understanding the simple present tense to describe eating routine. As you know that food and cooking are our daily activities. So, like usually we eat 3 times a day, like for breakfast in the morning, lunch, and also dinner. Sometimes
classroom. What? Are you on scale 4? Wow, interesting. So you are quite confident to teach English in classroom. Okay, good job. Yeah, let's go. Okay, Bapak Ibu, as you know that English needs practice. English needs practice every day. So no offense, no reason that you need to practice, because confidence in English grows through practice. The more you practice, the more you feel confident to speak English like a native speaker. Okay, that is this, my suggestion for you Bapak Ibu untuk terus berlatih. Boleh menyimak ya, boleh Bapak Ibu kalau suka lagu-lagu dari Inggris dan Amerika, misalnya suka Dua Lipa atau Ariana Grande, boleh mendengarkan lagu setiap hari. Jadi kita bisa improve vocabulary. Kemudian kalau suka nonton film dari Avatar, dari film-film berbahasa Inggris, itu bisa digunakan untuk mengimprove your listening skills. Because listening skills is the first skills that you have to improve as a learner. So the more you practice listening, the more you will improve your vocabulary. Okay? So jadi Bapak Ibu tidak ada alasan untuk tidak belajar, tidak improve your English language. Because practice makes perfect. Trust me. Okay? Nah, this is our main activities today, Bapak Ibu. Ya, kita di unit modul 1, modul 2, unit 2. We are focusing on food and cooking. So, let's talk about food. What is your favorite food? I would like to know what is your favorite food, Pak Budi. Oh, do you like rendang, Pak Budi? Wow, good job. Okay. What about you, Watika? What is your favorite food, Watika? Wow, do you like pasta? So do I. I love Italian food. Oke, Pak Budi bagaimana? Oh, mungkin Pak Hendra. Gimana Pak Hendra? What is your favorite food, Pak Hendra? Do you like soto? So do I. I love soto. Okay, so the second question is, how often do you eat it? Bu Atika, how often do you eat rendang? Oh, Bu Atika eat rendang twice a week, 2 kali seminggu. Okay. What about you, Pak Budi? Okay, Pak Budi eats soto almost every day. Oh, jadi Bapak suka memakan soto sebagai menu sarapan. So, jadi kalimatnya adalah Mr. Budi eats soto every day. Jadi kita menambah huruf S ada verb 1 tadi eat, because Mr. Budi is singular. So, we put S after Mr. Budi. Mr. Budi eats soto every day. Bu Atika eats rendang twice a week. So we put S because Pak Budi and Bu Atika both are singular. Okay, thank you for your answer, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini adalah beberapa cara untuk memasak. Tekniknya, metodenya banyak. Ada yang ditumis, salty, ada yang direbus, Bapak Ibu, boil, ada yang dibakar, grill, di blend, di slice, di chop, ya, fry, di wrap seperti telur, Bapak Ibu. Kemudian ada yang di dip. Ini kalau kita minum teh, Bapak Ibu, atau kita makan makanan yang ada sausnya, misalnya gorengan, misalnya ada saus, misalnya kita makan bakwan ya, Bapak Ibu, ada saus kacangnya, kita dip bakwannya ke dalam saus kacang, kita celupkan misalnya. Atau yang di-roast menggunakan microwave atau oven, atau dihancurkan mashed potato misalnya, dan juga stir atau sprinkle of salt. Kalau kita memasak masakan, kita bikin kue cake misalnya, kita we need sprinkle of salt ya, supaya untuk membuat makanannya kombinasi lebih sempurna. Oke, kemudian kita akan latihan untuk listening practice. Saya akan menyiapkan link, kita simak sama-sama apa informasinya yang ada di dalam link tersebut. Oke, tunggu sebentar Bapak Ibu ya, saya siapkan linknya. Oke, Bapak Ibu, ini sudah saya siapkan latihan untuk listening tadi. Kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang favorite hobby terkait dengan makanan ya. Jadi kita simak sama-sama. Bapak Ibu boleh mencatat membuat catatan kecil untuk menangkap vocabulary muncul di dalam
is very fun to cook new recipes. Oke, Bapak dan Ibu, sudah selesai tadi penyimaknya. Oke, gimana perasaannya? How do you feel about the audio? Apa saja tadi kosakata yang menunjukkan Ibu? Oke, kembali silakan. Oke, bahwa di video tadi audionya menyatakan bahwa dia menyukai pasta gitu ya, Italian food. Oke. Nah, oke Bapak Ibu. Tadi kita sudah banyak menyimak sama-sama listening practice-nya. Sekarang I like Bapak Ibu boleh mengulangi ini Bapak Ibu ya. Kita buat sama-sama. I like fried rice. I eat it every morning. Okay. Second sentence, I don't like spicy food. I prefer soup. Okay. I always eat vegetables with rice. Who likes fried rice? Oh, Pak Budi. Okay. No worries. Who prefers soup? Oh, buat kita. Okay, good job. So, this is our listening practice today. Okay, we are going to start ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita mau speaking practice. Saya akan membagi Bapak dan Ibu berkelompok. Satu grup itu 2 orang. Kemudian setiap dalam satu kelompok itu masing-masing memiliki giliran untuk bertanya. What do you usually eat for breakfast? Kemudian nanti peserta yang kedua menjawab, I usually eat bread and eggs. Kira-kira yang boleh dia. Siap? Oke, Pak Budi dengan Bu Atika, Pak Hendra dengan Bu Siska. Silakan berlatih. Oke, alhamdulillah sudah latihan dari Bapak Ibu ya untuk speaking practice. Oke, sekarang kita akan reading and representative writing. Oke, tadi berdasarkan slide yang tadi, saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk menulis menggunakan simple present tense yang terkait dengan food and cooking. Misalnya nih, I eat rice every day. Oh ini no wonder ya, Indonesian people rely on rice almost every day, like 3 times a day. Okay? Kemudian she drinks milk in the morning. She drinks, Bapak Ibu. Kita menggunakan S because she is single. So she drinks milk in the morning. And we cook together on Sunday. The simple present tense is used for things we do regularly. So keep in mind that simple present tense is related to activity or things that we do almost every day. Okay? So activities sekarang setiap orang bisa minta membuat make 2 sentences about your eating habit. Okay? Okay. Sekarang kita akan kembali ke membahas apa kendala yang tadi Bapak Ibu rasakan. Oke, learning discussing learning obstacles. Gimana Pak Hendra, apa kendala yang Bapak hadapi tadi ketika kita sedang belajar? Oh ya, jadi tadi Pak Hendra bilang bahwa audionya terlalu cepat gitu ya. Oke, next time akan saya cari yang lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sebagai beginner ya. Oke, silakan Bu Atika. Ada yang mau disampaikan terkait dengan tadi kita, apa kendala yang didapatkan? Oh, tadi Bu Atika bilang bahwa audionya sangat kompleks gitu ya, penggunaan kata-kata sangat kompleks. Oke, mungkin pertemuan yang akan datang juga akan saya siapkan untuk listening practice menggunakan audio yang sederhana lagi. Oke, terima kasih banyak. Oke, reflection. Kira-kira nih apa yang Bapak Ibu rasakan dari setelah kita belajar? Apa info yang didapatkan? Informasi baru. Silakan, Pak Hendra. Oke, jadi menurut Pak Hendra tadi pembelajaran kita ini sangat menyenangkan karena kita membahas makanan ya, food and cooking yang memang kita jadikan sebagai habit kita. Oke, terima kasih Pak Hendra atas sarannya. Gimana Bu Atika? Oke, jadi alhamdulillah kalau gitu, kalau untuk Bu Atika bahwa topik kita hari ini sangat menarik, kemudian juga kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan ternyata simple present itu sangat-sangat isi-isi gitu ya, sangat piece of cake gitu ya, sangat mudah gitu ya. Oke, itu aja. Oke, thank you. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.